এবার যদি দু দলের বিচার করা হয় আজকে দু দলের কিন্তু সমান প্রায়, কেননা এদিকে সংখ্যায় বেশি, এদিকে সংখ্যায় কিন্তু কম, আওয়াজ কিন্তু দু দলেরই বেশি। কেউ জয়ীও হন নাই, পরাজয়ী হন নাই, দুই দলেই সমান। এবং তিনি কৃষ্ণ রাধাকে যারা চলতে পারবে না, রাধাও কৃষ্ণকে যারা চলতে পারবে না, তাদের কি প্রয়োজন? ওদের মিলনের প্রয়োজন। মিলন কেমন কিভাবে হবে বলছেন? যোগলে মিলন হইল গো Oh,
হায় হায় ভুরা ভুরা রসের ভুরা বাড়ি পুরা শক্তি বাড়ি ভুরা ভুরা রসের ভুরা বাড়ি ওরে নবদ্বীপে আনিয়া ঘোড়ায় বাঙিল দশ হারি আনিয়া গোড়ায় বাঁধি হারি ওরে নবদ্বীপে আনিয়া ঘোড়ায় নবদ্বীপে আনিয়া ঘোড়ায় নবদ্বীপে আনিয়া ঘোড়ায় বাঙিল দশ হারি বুড়া বুড়া রসের বুড়া বাড়ি বুড়া শক্তি বাড়ি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে
पावन महाप्रभु की जय जय प्रेम रतनिताई चाँद की जय जय गौर आनंद ठाकुर अद्वैत प्रभु की गौर पंडित की सुभाष पंडित की राधा गोविंदो की राधा मदन मोहन लाल की राधा मुरली मोहन की राधा भाग्य बिहारी लाल की राधा श्याम सुंदर की राधा गोपीनाथ की राधा कराचाँद की राधा ब्रजमोहन की जगन्नाथ देव की बलभद्र देव की सुभद्रा महारानी की महाप्रभु सब पार्षद की जय जय श्रीमद् भगवद गीता की श्रीमद् भागवतम की चैतन्य चरितामृत की चैतन्य भागवत की चैतन्य मंगल की भक्ति चंडिका की जय जय आपन श्री गुरुदेव की जय जय नवद्वीप धाम की नवद्वीप वासी की चक्र धाम की चक्र धाम वासी की शक्तिपुर धाम की शक्तिपुर वासी की नीलाचल धाम की नीलाचल वासी की पुरी धाम की मथुरा मंडल की तुलसी कृष्ण भज मंडल की श्याम कुंड की राधा कुंड की गोविंद कुंड की ब्रजमंडल की शिवट्ट मंडल की अद्वैत धाम की ढाका दक्षिण धाम की सचिव अंगिना की श्रीवास अंगिना की हरिनाम संकीर्तन की जय जय नाम जग्ग लीला कीर्तन की नाम जग्ग लीला कीर्तन की जय जय कुंभ मेला शुभ पदार्पण की शुभ गंगा स्नान की जय जय मकर संक्रांति की जय जय महाप्रभुर सन्यास यात्रा की जय जय आपन गुरुदेव की और भक्तवृंद की ढेर मंगल की आज के आनंद की बोली हे प्रेम श्री गौर श्री राधे कृष्ण चैतन्य अद्वैत श्री राधा रानी की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम রাম 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 আমাদের কীর্তন করতে গিয়ে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, আপনারা নিজে ক্ষমা করে দিবেন। আমাদের